आमे जेतेबेले मंदिर जाइथांती सेठारे प्रसाद रूप में आमको जहाँ किसी मिलूना कहीं से चरणामृत हो बा पंचामृत मिली थाए ताकू आमे प्रसाद रूप में ग्रहण करथांती। चरणामृत अलग अलग मंदिर रे अलग अलग प्रकार होता है। आमे जो मंदिर को जीवा से अनुसार चरणामृत अलग होता है। चरणामृत होछि भगवान को स्नान करवा पर तांको चरणरू बही आसुवा जल। तेणु चरणामृत भगवान को प्रिय वस्तु द्वारा तांको स्नान करा जाय थाए आ सेई स्नान जल रे चरणामृत तैयारी होता है। तेणु विभिन्न मंदिर रे चरणामृत विभिन्न प्रकार होता है। किंतु पंचामृत पांचटी शुद्ध पवित्र जिनसरू तैयारी होता है जहाँकि अमृत तुल्य गुण ता भीतर निहित थाए। सेथिबाई आमे ताकू पंचामृत कहती आ समस्ते भी आमे पंचामृत जानिछंती। किंतु आम मान भीतर अनेक लोक पंचामृत तैयारी करिवार सठिक नियम बा सठिक विधि कौन हुए तो जानी नथिबे। अनेक एमिति भाबुथिबे पंचामृत तो पांचटी जिनिसर मिश्रण रे तैयारी होता है जो दूध दही मिठा महू घी पड़ी थाए। तेणु आमे सेई पांचटी जिनिस को मिसई देले पंचामृत हो जिवो। किंतु यह संपूर्ण भाव भूल। कहीं कहीं भी एमती भावती क्षीर सांगरे ठोपाए दही मिसई देवा गोटे ठोपा घी दुई ठोपा महू टिके गुड़ बा मिश्री मिसई देले हुए तो पंचामृत हो जिवो। यह मध्य भूल। पंचामृत तैयारी करिवार गोटे सठिक विधि अच्छी बा सठिक अनुपात अच्छी जो अनुपात रे पंचामृत को तैयारी कले ताहा अमृत तुल्य फल दे थाए। आम स्वास्थ्य पाई हितकारी होइथिबा संगे संगे आम आत्मा को मध्य पवित्रता प्रदान करि थाए। जेमिति कोनोसी रोग पाई औषध तैयारी कला बेले तार गोटे सठिक अनुपात अनुसार ता देहरे जिनिस मिसाई थाए एवं निर्दिष्ट रोग पाई से औषधटी काम करे। ताकू सेवन करिवारे मध्य नियम को अनुसरण करा जाय थाए। सेथिबाई डाक्टर आमको कहती आज गोटे खाइबो कि राति रे गोटे खाइबो कि सकाळे गोटे खाइबो खाली पेटरे खाइबो कि फाळे खाइबो एमती आमको कहि थांती। काहेकि सेई अनुपात रे खाइले आम शरीर पाई से उपयोग होई थाए बा आम रोग को नष्ट करिवा पे उपयोग होई थाए। किंतु जदि कोनोसी औषध को डाक्टर आमको 5 दिन खाइबा पाई देई थाए आमे भाबिबा 5 दिन खाइबा अपेक्षा गोटे दिन रे 5 दिन औषध खाइदेवा। तेणु गोटे जगार 5टी औषध को सब एका संगे आनी आमे जदि एका संगे खाइदेवा ताले तार परिणाम कौन हेबो आपण निश्चय बुझी पाछंती। तेणु से भली पंचामृत तैयारी करिवार गोटे निर्दिष्ट नियम बा विधि अच्छी एवं ताको सेवन करिवार निर्दिष्ट अनुपात मध्य अच्छी जहाँकि आम शरीर पाई हितकारी हवा संगे संगे आम मन और आत्मा को पवित्रता आड़क नहीं जाए थाए। आसंतु जानिबा पंचामृत तैयारी करिवार सठिक विधि बा नियम कौन। आपण जानिछंती पंचामृत 5टी जिनिस रे तैयारी होई थाए। प्रथम हैला क्षीर, द्वितीयटी हैला दही, तृतीय रे हैला गुड़ बा मिश्री, चतुर्थ हैला घी, पंचमटी हैला मधु बा महू। तेणु पंचामृत तैयारी प्रथम जिनसटी है क्षीर बा दूध। आमे जेते परिमाण रे पंचामृत करबा से अनुसार आमको क्षीर नेबा को हेबो। तेणु जो परिमाण रे क्षीर आमे पंचामृत पाई नेले ठीक तार अधा परिमाण रे दही नेबा को हेबो। जो परिमाण रे दही नेले दहीर अधा परिमाण मिश्री बा गुड़ पुणी मिठा जेतिकी नेले तार ठीक अधा परिमाण रे घी जो परिमाण है तार अधा परिमाण रे महू नहीं 5टी जिनिस को मिश्रण कला परे जो मिश्रणटी तैयारी है ताहा है पंचामृत। किंतु आमे जदि गोटे ग्लास क्षीर रे 2 ठोपा दही मिसई देवा गोटे बुंदा घी पकई देवा 2-4 ठोपा महू पकई देवा किछि मन इच्छा मिश्री पकई देवा ताले ये 5टी जिनिसर मिश्रण तो हो जिवो किंतु पंचामृत हबनी कि पंचामृतर गुण ता भितर रहिबो नाही। किंतु सठिक क्रम रे एई 5टी जिनिस को मिश्रण करंती ताहले ता पंचामृत योग्य हेबो एवं 5टी जिनिसर मिश्रण रे अमृतत्व लाभ करिवो जहाँ आम शरीर पाई आम मानसिक आम शारीरिक उन्नति पाई यथेष्ट सहायक हेबो।
ତେଣୁ ପଞ୍ଚାମୃତ ତିଆରିର ସଠିକ୍ ଅନୁପାତ ହେଉଛି ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଆପଣ କ୍ଷୀର ନେବେ ତାର ଅଧା ନେବେ ଦହି, ଦହିର ଅଧା ନେବେ ଗୁଡ଼ ବା ମିଶ୍ରି, ସେଇ ମିଠାର ଅଧା ନେବେ ଘିଅ, ଘିଅର ଅଧା ନେବେ ମହୁ। ତାପରେ এই 5ଟି ଜିନିଷକୁ ମିଶ୍ରଣ କଲେ ହିଁ ଏହା ପଞ୍ଚାମୃତର ରୂପ ନେବ। ଏହି ପଞ୍ଚାମୃତ ପାନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ନିୟମ ଅଛି। ଆପଣ ଭାବିବେନି ଯେ ପଞ୍ଚାମୃତ ତ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପଞ୍ଚାମୃତ ପିଇଦେବା କି 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପଞ୍ଚାମୃତ ପିଇଦେବା, ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ଏହା ଅମୃତତ୍ୱ ଲାଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ଯେମିତି ଔଷଧ ସେବନ କରିବା ବେଳେ ତାହାର ସଠିକ୍ ନିୟମ ଅଛି, ସଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଯଦି ଔଷଧକୁ ସେବନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ହିତକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ଏକାଥରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଔଷଧକୁ ସେବନ କରିଦିଅନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ରୋଗରୁ ଉପଶମ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତାର ବିପରୀତ ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହିଭଳି ପଞ୍ଚାମୃତ ସେବନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଅନୁପାତ ଥାଏ, ଯାହାକି ଏକ ଚଳୁରେ ପଞ୍ଚାମୃତ ଆମକୁ ପାନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେଟା ମନ୍ଦିରରେ ଗଲେ ଆମେ ଏମିତି ହାତ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚରେ 1 ଚାମଚ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ସେତିକି ମାତ୍ରା ହିଁ ପଞ୍ଚାମୃତ ସେବନ କଲେ ତାହା ଆମ ମନ ଆଉ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ହିତକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ବା କେହି ପଞ୍ଚାମୃତ ଯଦି ଲୋଟା ବା ଗ୍ଲାସରେ ରଖି ଢାଳନ୍ତି, ଆମେ ଏମିତି ହାତ ଦେଖେଇବା, ଆମ ଏଇ ହାତର ମଝିରେ ବା ଚଳୁ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି, ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଧରିବ ସେଇ ମାତ୍ରାର ପଞ୍ଚାମୃତ ଆମକୁ ସେବନ କଲେ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ହିତକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପଞ୍ଚାମୃତ ସେବନ କଲେ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ହିତକାରୀ ହେବା ଜାଗାରେ ଅହିତକାରୀ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଏକାଥରେ ଯଦି ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଔଷଧ ସେବନ କଲେ ତା ପରିଣାମ ଯାହା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ, ପଞ୍ଚାମୃତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେବନ କଲେ ତାର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେହିଭଳି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାମୃତ ତିଆରି ଆଉ ତା ସେବନ କରିବାର ବିଧିବିଧାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରାଇବା ପାଇଁ ବା ପଞ୍ଚାମୃତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମଥାରେ ଢାଳିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ସଠିକ୍ ବିଧିରେ, ଏଇ ସଠିକ୍ ଅନୁପାତରେ ପଞ୍ଚାମୃତ ତିଆରି କଲେ ତାହା ପଞ୍ଚାମୃତ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏଇ ଅନୁପାତ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ 5ଟି ଜିନିଷର ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଯିବ ସିନା, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାମୃତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚାମୃତ ତିଆରି କରିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ କ୍ଷୀରର ଅଧା ଦହି, ଦହିର ଅଧା ମିଶ୍ରି ବା ଗୁଡ଼, ତାର ଅଧା ହେଉଛି ଘିଅ, ଘିଅର ଅଧା ମହୁ। ଏଇ ଅନୁପାତରେ 5ଟି ଜିନିଷକୁ ମିଶ୍ରଣ କଲା ପରେ ସେଟା ପଞ୍ଚାମୃତ ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ଆପଣ ଶିବଙ୍କ ମଥାରେ ଅଭିଷେକ କରିପାରିବେ, ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଯେଉଁ 5ଟି ଜିନିଷ ମିଶିଲା, ୟା ପଛରେ ବି ବହୁତ ବଡ଼ କାରଣ ଅଛି। যেটা ଘିଅ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧତା, ଶାନ୍ତି, ନିର୍ମଳତାର ପ୍ରତୀକ। ଦହି ନିଜକୁ ବଦଳେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିପାରେ ଏବଂ ତାର ନିଜର ଶୁଦ୍ଧତା ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିଥାଏ। ଘିଅ ହେଉଛି ସ୍ନେହ, ସ୍ନିଗ୍ଧତାର ପ୍ରତୀକ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ ସେ ମିଶି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ତାର ଉପକାରିତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥାଏ। ମହୁ ମିଠା ସହିତ ଶକ୍ତିବର୍ଦ୍ଧକ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଇଁ ଜୀବନରେ ଶକ୍ତି ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଶକ୍ତି ବିନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥାଏ। ଆଉ ମିଠା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। କାହିଁକି କଥାରେ ମିଠା, ବ୍ୟବହାରରେ ମିଠା ହିଁ ସାରା ସଂସାରକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବାର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ। ସେଥିପାଇଁ এই 5 ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର ଆଉ ମହାନ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାମୃତ ତିଆରି ହୁଏ, ଯାହାକି ଅମୃତ ପରି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ, ଆମ ମାନସିକ ଚେତନା ପାଇଁ ରାମବାଣ ସଦୃଶ କାମ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଅନୁପାତରେ ପଞ୍ଚାମୃତ ତିଆରି କରି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିବେ। ମୋର ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିତୋପଯୋଗୀ ହୁଏ, ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଏଇଭଳି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।